Kwchangma Jorani Parliament dile Abhijan Khlainai IPFT Koktisalo Kaisa Kokthum Panda Khlai Abohaikhe Gosimung Naharkha IPFT Abohaikhe Ashlo One North East Thansa Rallyno Tamoni bagwi Thangliya Abono Phirokmung Rwkha IPFT Central Committee na Achukphang Preme Kumar Reang Koktisalo IPFT ni Kaisa Koksa Panda Khlaijaka Rajakra Agulini Press Club Manjaka IPFT Central Committee ni Achukphang Preme Kumar Reang GS Sopon Debroma AGS Montri Shukla Chorno Ateno Khobui IPFT bodol ni tekobon adongrok abon yaglo Kokthum thumna rong buskan kok sanan thangai IPFT ni GS Sopon Debroma saka faine edisi chongbar no tei bodol ni dalbidal samuhumung no tei sajaka koklam Abohaikhe no Kwchangma Jorani Parliament Daily Abhijan ro khlaijanga ni kok sajaka hnai Tini Chini Central Executive Committee 8তম পাশাপাশি অবশ্যই নিম্ন বছরনি লাস্ট মিটিং তিনি অংশা আরও খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে তিনটা সিদ্ধান্ত নাজাক্কা এক নাম্বার সিদ্ধান্ত অংশে নর্থ ইস্ট লেভেল চিনি 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল বসকাংনি উইন্টার সেশননি বিসিঙ্গনো পাস খালাयै ত্রিপুরাও টিটিএ দিसिनि ইলেকশননি পরিবর্তে Tripura Territorial Council ni election nang naning to pasapase edisi elakano tuye sini je separate state mul je dabi o dabi no tuye movement Khlwiwi jong sudu IPFT simia December mas ni 20 tarik ni bising tarik jong 2-3 din pore final ngai 2 December mas ni 20 tarik ni bisingo NFNS তাই IPFT যৌথভাবে দিল্লিও সিটিং ডেমনস্ট্রেশন খালাইনাই পাশাপাশি এই ডিসেম্বর মাসনো তাবুক যেহেতু চেরাই রঙি পরীক্ষা চলি দङ পরীক্ষাও রোমান স্ক্রিপ্টনি মেটাতে বিশা সমস্যা তৈরিঙ্গি ফাयो অবরংনো এড খালাयै 125th অ্যামেন্ডমেন্ট মানখা হাंखे जों आ समस्या समाधानंगो जों साइमानो बनि बागै 125th অ্যামেন্ডমেন্ট बावर गोरोंगै चिनि स्टेट सेपारेट स्टेट सह खालायै तीनटा दाबि न तुयै आतिशा चिनि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ते योड IPFT मिलिवय 1000 चिनि स्टूडेंट शिकला मिलिवय आस्ताबल ग्राउंड नि पासापासि अथवा जेकोनो एकटा जागाओ सिटिं डेमनस्ट्रेशन जों खालायनाय आबो ओ डिसेम्बर मासनो एके 3 नम्बर जेता जे प्रिपारेशन ऑफ अपकमिंग TTADC इलेक्शन एंड विलेज कमिटी इलेक्शन 2026 आबनो तुई बसुं सिद्धांत नालायका आबन सलाय सिकांसिनि कोर कमिटीओ जे मीटिंग का इलेक्शन न तुई आरो जे सिद्धांत ना माने आबनो न जों तिनि सीसी आबनो अनुमोदन लिखा आ सिद्धांत ना आं शर्ट खालाय सानाय डिटेल सायावै जों सिद्धांत नाका इलेक्शन नि मेटार जेहेतु जों वन चिनि मडेलिटी कमिटी बीजेपी बाय IPFT जो दंगे जे मडेलिटी कमिटी गठनखा आ मडेलिटी कमिटी सुपारिश खालायका ताबुनि एडिसिना त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल खालायतो एके जेहेतु आबो 2019 न चिनर बिल पास खालाय रहरजाका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एके चिनि बिप्लब कुमार देव आब्रुनि जे चीफ मिनिस्टर आफ्रुनि जे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर रामपद जमातिया बरबो सेपारेटली अबनो तारातारि इमप्लिमेंट खानायनि बागै हिनै बरंनि मन्त्रिनि पेड बायना आबो रिक्वेस्ट खालाय सैहरका जे कारणे से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा नि जे सुपारिश अनुसारे न बसकांनि 2026 नि एडिसी इलेक्शन आबो एडिसी इलेक्शन नंयावै TTC इलेक्शन नंना निंथन आबो IPFT नि इच्छा तार माने सुजा कक साकांके जों TTC इंगनानि सिकां एडिC इलेक्शन न रिना रिगला जोर जबरदस्ती जों आ आंदोलन थांगिया चिनि बखानि मुसुंबा हांके जों TTADC नि इलेक्शन न ताइ नायनि मुसुंलिया बसकांनि इलेक्शन TTC नि इलेक्शन नंथन दरकार नांके ताइ 6 मास पिसकि पानो आबो IPFT नि इच्छा एके जेहेतु ताबो बीजेपी IPFT त्रिपुरा मथा सरकारो तंबा एलायंस बसकांनि TTC जे इलेक्शन कांके समान भाबे सीट शेयरिंग बीजेपी IPFT त्रिपुरा मथानि एलायंस न संपुला एलायंस नि बिसिंतै TTC इलेक्शन नंना साइटकनाय आबो चिनि प्राथमिक जे चिनि वानसुकमा 2 नम्बर हंके आबो जों मोसुं तुई उंफामान उंयाफांमान जदि उंया हंके
आफ्रुनि जे सिचुएशन पलिटिकल सिचुएशन दलनि सिचुएशन अ कन्डिशन नो बेस खालायै आफ्रु जों तामो सिद्धांत नानै आफ्रु जों सिद्धांत नो साख्लायनाय आरो अ सिद्धांत नानान बागै कोर कमिटी सिनि आईपीएफटी नि कोर कमिटी नो पूरा दायित्व रिरजाखा बरंनो आफ्रु चट जल्दी जे सिद्धांत नानान माने आबानानै अबहायखे नो दिनैनि सिद्धांत नाजाखा Abohaikhe national thane one notice Rallyno tui sungja Kahamkhe Kokthum thumna rungbuskang kok sanani thangai IPFT Central Committee ni Achukphang Preme Kumar Reang saka Chini hani bubagra je samani IPFT no boringkha phiaba borok phairia hanai abon bagino IPFT bodol ni mungoi gobangma koksel samongka saka IPFT bodol bubagrani kokno khnalia hanai phiaba one notice Khlainai hunman jago IPFT mungsakere Day 7 November Shalmario je Panda ngnani tongmani aro bo one notice ni kokre kobokmani bo Tripura mothani bkhakti se kobok jago bubagrani mungruoi hnai aro sathai kalai one notice bai gdalei party IPFT no subainani hnai mungsa kok rwmani korei tei phainai salo bo party IPFT subaijak lakhnai abono karibo borokni thani official information korei 7 November Shalmario program postpone ngai 27 November Shalmario ngnai hinai Kaisa information srai korei hinke Abohaikhe Thangnai aro party IPFT honai saka IPFT Central Committee ni Achukphang Preme Kumar Reang Chini rajyoni bachini hani bubagra bo aron basai saja je IPFT rono bo ang nimantron rejak ba aro final nambrono kabogja tia bro phailia ahi bosanani ke Abono tui tang asal kau poder percana naya, tapi kono jehitu jorak kakha, nggak cengse buin mana bubagran kau naya, IPFT ro bubagran kau naya ni montong kaja bu phaya ro hukma ma social media ro nana tiaro ke sajak tomo bangke abu kubi kau no masa sini. Bro, one notice je kaisa political party tiklen na nijes masuk lain mane orang jaga bu party IPFT kiri. 7 तारिखो जे प्रोग्राम माने अब वन नोटिस नि कुनो पेड बैके जुनो इनविटेशन खाजा बुक करू स्पेशली जना लेटर नंगे बुबाग्रा पर्सनल बिने आं बुबाग्रा हिसु के लासो के बसिगा पेज दिसा सोका जे आं अमुक बिन बुनु फुका आं बुबाग्रा बुनु खुलिया बिन बुनु सिगि ब फाउंडर टिप्रा मथा हिसु तो आं तो ठीक আছে बरिमा बाबा सिसनाय न और जगह काउ जे वन नोटिस ये जे उन्नमन उकलोग पार्टी IPFT ने आरो थांगो मीटिंग सेटिंग आलोचना खाले जा बा काउग्लाम सामने जा अमान करी दिसे तो जों जे पार्टी IPFT ने सिबाय गई जों दाबो वन नोटिस फाइसिना हि जों केबन थाने काउरि जग बुक करी बा भविष्य जों काउरि ग्ला पार्टी IPFT सिबाय थांका अंकैबा आगेन सिबिनो सिबाय थांकामो सिबाय जागमा तै सिबाय आहि नारागे तिनि जराति जों तंगाय जाबो पार्टी IPFT तिप्रालेनि दाबि दिगे तो आउन बगित जदि Chini kubuina Tripura ni bagai sesuainya nanggung ke Papua Jona cuma sebaiknya, tapi pun alutuna sara tau mau kisu niat bela. Ke aja gawo Tripura sa Thansa jungjak to bangsa ngelai sila ini, kapango wan sobo bayi jadi no monco kagu cukup permano to cuma sama dengan kena macam cinta sobo dia. To awan bagai jara public ba social media wan nugai je khas, mana wan sobo bibino pemata kamu hanya bo. Khasawai Tripura sa ni bagai khasawai Chini do khani bagai tini Chini hani bagai je khasa tonero IPFT ro kau naya chaya ni wan supon tongmau to awan bagai ang chikon se tini okogno Phirokmung masaka hais te aron bisu te bunai chithi rijak mane chithi watam hitam bubagra to bubagra hin sita bo ar tini political party ang tini bubagra ang se angno chithi sigo ni personal me anbum no mention khaigo personal angno sigo te bo party president party IPFT ni sigo ke aro jagawo 7 tarik date 7 तारिख postpone का date बुफुक नय अब चलते से postpone थामानि बुचिन थानि दिनाव जे 7 तारिख जो invitation रखा और 7 तारिख जिन कोनो कारण जों खायमाले date स्लाइनि मारि अब जिन थानि कोनो इनफरमेशन करि बा एर परे 7 तारिख परे 27 तारिख कन्फर्म का आरो उनसिनाय अब जों थानि कोनो साजाक करि तसिजाक करि बा चिथि रिजाक करि जों जदिनो खाबाय खबाय ताबो जों तो दल सबाय आथिक पार्टी IPFT सबाय थानानि कोनो किस आलोचना खायना नांगौ अ जागाव जों तखन त्रिपुरा सानि माथाय सुसेल बागै ni jung jadi khak awai thana kono jung bod dei do ongnai se jing thani kono official information kring jung bai thang sini jesi thi rijang mane aba 7 tarik ke awani bagai ang sraisuna sana nango kha tongoi bu kha runa ke jorali sina nangai bile ke jorani ni se si ang ke ang thangna bo jaga thangnai phai tham bo dino thangnai bo tai mo thangnai bai ke thangnai program sidal bai ka abu jing thani kire to awani bagai itu जों थांबाय थं बसजोंनो कायसा चिठिखा पार्सनल बाबो पार्टीनो आबन बगि जों बेले हामबाय ब वन नोटिस खायका आबन बगि जों बेले हामबाय मारि बनो ब खायतों
जों बनि जे खायना जों हाया होयो जों नांखेबा इन फिउचाराव जों मासुकलायनाय गैयाबा खिन्थु जोंनो बबो बुबाग्रा मते जे वाइसा इनफरमेशन गैथाय आबो डेट पोस्टपोन थाखा आरो डेट सिलाया थाखा हाय दिन तारिख बुथुमखा सिया साया रबैले मनस कतर बारो कागे हाय हायके सामने हायके फाया हायके सोया महरो जाते ताहिंथम अन बगे आं बयो आगामी दिनाव जों जाहाथे आमहाय मिसआन्डारस्टेन्डिं बा सिटिते सागो बा सियाबै सागो बा इच्छाकृतभावे निजरा बिसिनो पदर पदं लायगो आमहाय रखे चाया आम जोंनो खति होनाय जोंनो बय मुनैनाय जोंनो बय पदर पद सानाय खतिबो जों नांनाय मानथाय सुथाय दैदि मानाव माइया जों नांनाय आवन बगे आं एसे पार्टी एक्टिभ प्रेसिडेन्ट आं जत जोंनि तिब्राबासै बा तिब्रासा नन तिब्रासा जदि गावबरो बुजित बर' बुजित जे घटना आमहायसै तो आवन बगे जों खातुमैबो जों थानाय कोनो दिनै सिमानि कुरै तिथि रुजाखा डेक्टेसन खाबो जोंनो साजा मुक्ति जों माने ते दारिक थिग खाबो थिग साजा करे जों बिभिन्न कारण जों अजागाव प्रोग्राम जों थांमानियो बा थांग्रामाया आगामी दिनाव तिब्रासानि मानथाय सुथायनि बागै जदि काहाम दं आवन बगे वार्कशप लायनानै आबो जों प्रस्तुत दं जतना हायो Asalo manjaka IPFT Central Committee ne Achukphang Preme Kumar Reang GS Sopon de Borma AGS Montri Shukla Chorani no khobui IPFT bodol ni tekubun adongrok Bureau Report Chini Khorang